what's up guys? Naaday ta karon diri sa boarding house and ano. So what's up guys? Karon nga adlaw is Sabado and ayun. Yan, as you can see. Ato ning ipa-autograph sa atong idol. And we have pen. Ayun, shout out. Ito sa pen. Ito iPhone 14. Ayun, ano pen? Pwede 23. Ano pen? iPhone 14. Ayun. iPhone 14. Ayun, shout out nga pala sa pen. iPhone 14. Ayun, baka naman. Ayun, magpa-autograph to guys. Then natin paputang yung autograph. Dari Dari. And ayun. Dari. Ayun. Pa-autograph ta. Naman daw siya. Tara. Actually, di na ito tumakitaan guys. So, very busy. Busy man. Busy man yun guys. Ayun. Tara. Ano ba? Magdala tawag mask.